Assalamualaikum. Good morning, everyone. Here I will present a paper from the discussion of our group, namely Group 3. The Quran and the Book of Allah. Name of group: Cindy Darmawati, NIM 2421065. Atini Soraya, NIM 2421066. Nisa Urahma Hoirina, NIM 2421067. Chapter 5: The Quran. The understanding of Quran. The Quran is the final book sent by Allah. It is a great and noble book. It was revealed in the Arabic language in a beautiful style. Its rhyme and rhythm are beautiful. The Quran is a wonderful book of guidance. The Quran is a wonderful book of guidance. It gives us a good feeling to read it. Its message is full of life. In other words, the Quran tells us how to serve and worship God. It also tells us how to live a life of virtue. The Quran tells us how to be good and give up bad habits. It tells us how to behave at home, how to behave with our parents, brothers, sisters, friends, neighbors, and strangers. It tells us how to behave towards other people. It is a book for all men and women in all parts of the world and for all times. It is the book of complete guidance. It is the true guidance for all mankind. Allah asks us to read the Quran and follow what it says. A Muslim believes in the Quran, reads it daily, understands its meaning and tries to follow it in his life. We will be happy and successful if we obey Allah's commands which are written in Quran. Grammar used. Personal pronoun merupakan pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran, subjek, objek, posesif, jumlah orang ke, dan gender dari noun yang digantikan. Menurut Geiger tahun 1996, dalam bukunya yang berjudul Essential English Grammar, personal pronoun ini digunakan berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain: person. Aspek person dibagi lagi menjadi 3, yaitu orang pertama yang berbicara, orang kedua yang diajak berbicara, dan orang ketiga yang merupakan orang atau benda yang sedang dibicarakan. Number. Untuk aspek number atau angka juga dibagi 2 lagi, yaitu singular dan plural. Gender. Sesuai yang sudah kamu tahu bahwa dalam bahasa Inggris ada kata ganti untuk menunjuk laki-laki, maskulin, perempuan, feminin, dan juga netral yang biasanya dipakai untuk orang yang gendernya tidak diketahui, tumbuhan, dan hewan. Case. Case juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu subjektif, objektif, dan posesif. Sebagai kata ganti subjek, singular atau tunggal, I, you, she, he, it. Sebagai kata ganti plural atau jamak, we, you, they. Sebagai kata ganti objek, me, you, her, him, it. Sebagai kata ganti plural atau ganti objek plural jamak, us, you, them. Sebagai kata ganti milik diikuti kata benda, my, your, her, his, it. Sebagai kata ganti milik diikuti kata benda, plural atau jamak, our, your, their. Sebagai kata ganti milik diikuti kata benda, our, your, their, plural atau jamak. Sebagai kata ganti milik tidak diikuti kata benda, mine, your,
hers, his. Sebagai kata ganti mil tidak diikuti kata benda singular atau tunggal. Mine, your, hers, his, his. Sebagai kata ganti mil tidak diikuti kata benda. Ours, yours, theirs. Sebagai kata ganti sebagai relatif singular atau tunggal. Mine left, your left, her left, him left, it left. Sebagai kata ganti relatif plural atau jamak. Sebagai kata ganti relatif plural atau jamak. Our selves, your selves, them selves. Chapter 6 Books of Allah. The name of Allah's books. There are 4 books of Allah mentioned in the Quran. They are the Torah, Zabur, Psalms, Injil, Gospel, and the Quran. Torah was sent to the prophet Moses. The Psalms was sent to the prophet David, and the Gospel to the prophet Jesus. The last book of Allah and the most comprehensive was sent down to the last prophet Muhammad. P.B.U.H. Its name is the Quran. We know the names of the books of Allah from the Quran. There was also the Sahifa or scroll, a kind of book which was given to the prophet Abraham. The scroll of Abraham cannot be found now. Grammar used. Relative clause. Relative clause adalah salah satu jenis dependent clause. Kalimatnya memiliki subjek dan verb tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Kalimat ini juga dikenal sebagai adjective clause karena fungsinya mirip dengan fungsi adjektif atau kata sifat, yaitu memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Relative clause selalu dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan noun, noun plus, atau pronoun ketika beberapa kalimat digabung. Apa saja yang termasuk dalam relative pronoun tersebut? Who digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan subjek noun atau pronoun he, she, we, they. Whom digunakan juga untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan objek nouns atau pronouns him, her, us, them. Whose. Selain who dan whom, ada whose yang juga digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan possessive nouns atau pronouns his, hers, our, their. That bisa digunakan untuk merujuk objek benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta bisa digunakan juga untuk menggantikan benda mati. Which memiliki karakteristik yang unik. Mengapa which bisa menjadi subjek atau objek? Dapat digunakan pada non-restrictive relative clause dan juga dapat digunakan pada restrictive relative clause. Meskipun kebanyakan orang tidak suka menggunakannya. Contoh dan keterangan. I am pointing to the student. The student sees Mira. Menjadi I am pointing to the student who sees Mira. Who digunakan untuk menggantikan subjek kalimat kedua. I am pointing to the man. Mira sees the man.
menjadi I am pointing to the man whom Mila sees. Whom digunakan menggantikan objek di kalimat kedua. Ahmad bought the man car. Ahmad bought the man car menjadi the man whose car was bought by Ahmad is my uncle. Whose digunakan untuk menggantikan milik. I like the cat. Its color is black. I like the cat which color is black. Which digunakan untuk menggantikan benda. Thanks for watching.